Kaplas pa nyo. Ito display. Ha? Kasama tayo, check upin natin. Shout out kay Jan Jan. So, alisin muna natin yung kanya cover. Timing cover. Kung hindi nyo kaya i-check, tawagan nyo na lang ako. Ako na lang kakana. Diba? Ako na lang mag-check. Ilang tornilyo lang ialisin nyo? Apat lang. Tatlo. I-check nyo na yung timing belt. Papapigayin nyo. Pakita ko sa inyo yung timing belt. Okay. Isa dyan. Isa na lang. Last ball na lang, ayaw pa makisama. Oh, last ball na lang yan. Mamaya bitak-bitak na. All good sa boss. Pa? Pa? Ayan. Tagal pa yan. Ah, Matagal pa.